Kokborok Rwgwi hayungo kuchu yakli kathanibo Kokborok Sahitya Sobha mothani saktharmung belekno kokrok Kokborok Rwgwi no kuchu yakli rthani hamgani samung tangthanibo Bisi Bachi bo yakung rkha Kokborok Sahitya Sobha Kokti salo bubagra khorni Bijay Kumar lamprao tongma maluma nogo kaisa koktuma thumreni kuthumung chongjaka Kokborok Sahitya Sobha ni bkhaktwi Kokborok Sahitya Sobha motha songjajangmani Bisi Bachi kamaruk sawoi o koktuma thumrani kuthumung 2020 Bisini biskangni talhing eba December talni chuku chi chisa salmario Kokborok Sahitya Sobha ni Rangchak Bisi ter Palaijaknai thangi tongo or Rangchak Bisi ter tongthok salno yago nauno luaji mungo yak rkha Kokborok Sahitya Sobha o panda kondot no tuyi koktuma thumrani kuthumung khlaikya pandani samung butang tui cherkha mothani adongrok Pandawo Tripura haste Assam haste bad ha kare Bangladesh ha kotoni bo phai manjangnai hne saka koktuma thumani kuthumung manjaka mothani kasko Vikas Rai Deburma tangphangkra Ramesh Deburma no kare manjak phaikya Dr. Biman Deburma Dr. Surat Deburma tei kubun adongrok Jotonono Debor kaham mamlaike tini Kokborok Sahitya Sobha ni tini je Central Office o phai sopaijak tini Tripura haste ni electronic media ni logesong norno belakle hambai rosobe mambage tini chungoro press meet ring horma khai ambagise Kokborok Sahitya Sobha Kokborok Rwgwi bosong neba bini bung tongo ge sini registration ngakai Kokborok Sahitya Sobha bung be registration khaija Bisi nokha 1972 o Bisi bo imotha asai mani taklainka 2022 akai bisa khlaiye laite tabo sini Bisi Rangchak ni jora paisa paika English by sanathang ke golden jubilee ke taklai ni simino chungabo celebrate klana changkha tai 2023 jora sini Bisi khonmano doginai Kokborok Sahitya Sobha ni je program year long program jong Bisi purungoi nabano celebrate khlaine celebrate ni celebration ni bagai je samung butang rok najakha abaro kolokma tongo ke o samung butang rok no tuinai narono brief khlainai Kokborok Sahitya Sobha ni tangphang okra general secretary borong gunang Ramesh Deburma Ramesh please Puilano Kokborok Sahitya Sobha ni ngai tai ani hasintei tini jattoro tini electronic media ni hajak adong songno ang belaike kakam yaparon norok tinoro chini program no chini press min no coverage krangen bagi phaimani bagi belaike kakam yaparo bises klayoro chini khorang tai serang jati tai TMB tinta electronic media chintani sopaijak borno belaike kakam yaparo tai oro jotto chini Kokborok Sahitya Sobha ni paimanjak paijak chini bises klai chini oro ani ganawa chukjak chini Kokborok Sahitya Sobha ni bortoman president Vikas Rai Deburma kono kaka hamia paro tai ani yaksi gala tongo Surat Deburma bo kai chini Kokborok Sahitya Sobha ni organizing secretary tai khoroksa chini president ni ayam yagra pasing dasukjak Dr. Biman Deburma bobo khortai khoroksa chini organizing secretary tai chini yang buskang tai wasujak tongo chini executive body ni onanno members ro guest chini senior khoroksa
চিনি তাকু কখরা বব সাহিত্যতি বা চিনি হানতি চিনি ভাষানতি মানে কগরনতি বেলাইকে হামজাंनाय খরকসা বরক চিনি তাকু কখরা সম্পদেব বর্মা খরকসা হেডমাস্টার রিটায়ার্ড পার্সন যত্ন আবনি বাদেব ওরা যে ফাইসা পাইজাক যত্ন হামজাंमाताय খুলুমबाय পারো তিনি সাচিঙ্গো চিনি প্রেসিডেন্ট কিসিসা ব্রিফ খাইলাঙ্কা kokborok সাহিত্য সভা অথবা kokborok বাই কিজঙ্গাবো বুমবো ফারজাক kokborok কগ্রবাই বসম আবো 1972 সন নভেম্বর মাসে বিশেষ ক্লাই কনফারেন্স মাধ্যমে অব চিনি ও এক্সিকিউটিভ বডি পইলা চেংজাকবানি আবো অংখা চিনি ত্রিপুরানি রাজ্যনি নকা কাইসা পার্ট চিনি সদর সাউথ জাগাবো যেটা লেম্বুথল কামি দক্ষিণ চরিলাম তাও বর্তমান সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি আন্দার গলায়ও ওরা পইলা kokborok সাহিত্য সভানি কনফারেন্স আরনি বিশিন্তই চিনি kokborok সাহিত্য সভা হিমতে তিনি 50 বছর পূর্ণাঙ্কা যেটা 1972 থেকে তিনি 2022 আবনি বাগৈ গোল্ডেন জুবিলি ইয়ার নচুন সঙ্গই প্রোগ্রাম খাইনাनै থামি दङ চিনি ফাইনাই ডিসেম্বরनि 9 তারিখ 10 তারিখ তাই 11 তারিখ 9 তারিখ কে চিনি ওপেনিং সেরিমনি नि চংচাক আবো যেখানে kokborok সাহিত্য সভানি পুইলা কনফারেন্স বা কনভেনশন যেখানে লেম্বুথল কামি কাজিঙ্গাং সাইথাঙ্কা দক্ষিণ চরিলাম লাইও और पुइला चिनी ओपनिंग सेरिमनी नाय आरो जों 11टा समायाव चेंनाय तै गोथार कुरुमुरि जागोन जों आबनो चेंनाय चिनी सिनियर जारा चिनी फाउन्डार मेम्बार्स अफ ताउ तंनाय बरनि बिसिंति जों आबनो चेंनाय आबनि यागुलो जों 10 तारिख गांगाय जों आरो चिनी दशरथ हुकुमु नक तंगर चिनी सुपारी बागानो कृष्णनगर और जों कालचाराल प्रोग्राम खालायनाय 3टा समायाव चेंनायाबो ओमफ्राय आदिनो कालचाराल प्रोग्राम सिमिंनाय जेहेतु kokborok साहित्य सभा शुधु लैंग्वेज सिमिया बा भाषानो सिमिंति व्यस्तया जों कालचार संस्कृति अमनति जों जेहेतु तंगो ओमफ्राय चिनी कालचार अमनो जों रिभाइभ खालायनांगौ अमनो जों डेभलप खालायनांगौ अमनि बागै जों अमो একটা पार्ट नै जों वानसगै अमो कैसे चिनी प्रोग्राम पार्ट नै जों आदिनो अमनो कैसे पुरा 3टा থেকে जों अब आदिनो जों चिनी गोल्डन जुबलिनि একটা पार्ट जों आरो जों सेलिब्रेशन खालायनाय पालायनाय তাই 11 तारिख বা सेम জায়গাও দশরথ ভবননো आदिनोखौ चिनी poet meeting नाय poets meet ओमफ्राय क्विज कम्पिटिशन बंनाय ताई चिनी पैनल डिस्कशन बतंगो विभिन्न गेस्ट रक चिनी आरो इनवाइट खाइजाक दंगो ओ गेस्ट रंनि बिसिंतै जों आरो पैनल डिस्कशन बंनाय ओमफ्राय पाइथागो जों कनक्लुजिंग ओको जों काइसा कल्चरल प्रोग्राम बिसिंतै जों आबनो पाइरनाय चिनी आरो ननकिजा मानजोनो चिनी पिजे पैनल डिस्कशनो जे चिनी kokborokनि सिस्टर लैंग्वेज चिनी सिस्टर लैंग्वेज बाहान बुथुइनि बिसिंथि खालाय जोंबाय गोरोंजाक आरो दङ बरमगोना बिश्वज्योति बर्मन दावला गोजाव बिश्वज्योति बर्मन दावला गोजाव ब डिमासा साहित्य सभानि प्रेसिडेंट गोजान इ जरा हमबो एडवाइजरी कमिटिनि चेयारमैन बसक पाइनाय कग्रहर काजनो निकेताय सक पाइनाय बरमगोनां प्रभांशु त्रिपुरा बांग्लादेशनि सिमी बो आरो बांग्लादेश रेडियो बो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव नि साम ताङै ताबो रिटायरमेन्ट थांजा गोबांमा बिजाब बिनि सुइफंनि बिसिंथि खालाय नंहरका बो सक पाइनाय
একে তাই খরচা সপাইনাই ইংখা বড়োল্যান্ডनि सिबि डॉक्टर दिननाथ बसुमतारी बबो वेल नोन राइटर खरकसा गेताय खरकसा जोंबाय सालबालुगमा रमै सालबालुगमा हिनिया बिसि गंमा रमै जोंबाय गदालजाक बखै हिराचरण नार्जिनारी बबो रिनाउन राइटर बबो फाय जोंबाय करुक फैले यस abono main kok ge chung je 11 tarikh je main program adimo nai puila to quiz competition nai quiz competition ni bising tei chung aro puruskar rok bor nai kai poets meet mane কবি সম্মেলন যেটা chung no generally Kokborok notui bo chini kaisa adino conference ne kai aro bo chung বিভিন্ন যে রাইটার সঙ্গে বিশেষ মানে কবিতা সিনে রং না পুরস্কার নাই আপনি বিশেষই লাস্ট অঙ্কে প্যানেল ডিসকাশন যেটা হাতার নিকাশ রং তো বিশেষই বরং প্যানেল ডিসকাশন বিশেষ লাই বড় আর অংশ নাই আমার চিনি নাহার মং যেহেতু जों Kokborok साहित्य सभा चिनि कक अर सिमिंगिया जों जेहेतु थाजिङो चिनि प्रेसिडेन्ट सागा जों बर'रक बैबो गदालजाक आबुनि बगै जों हातानि बर'रक न तुबुइ बिसेस कलाय आसामनि ताय बांलादेश रमै तुबुइनाय जों ताइबो चिनो Kokborok न ताइबो डेभलप खालायनानै जों चाइतक दंगो जोंनि नाहारमं आबुनो चिनि Kokborok ताइबो डेभलप बुंथुम ओंखाय आं अमनि बिसिंतै जतननो गोसान नामो संगो चिनि जे फाइनाय जे 9 10 11 जे प्रग्रामो চিনি যারা Kokborok no hamjangnai চিনি কালচার no hamjangnai চিনি ট্রেডিশন তি তমনাই অমতি বড়রক no যত্তনো চিনি অ প্রোগ্রাম মো হাইনাই মানজা ফাইনানি বাগै কয়হর জাগো চিনি বিসিং Kokborok সাহিত্য नि অ প্রেস नि বিসিং তৈ के আবো তাই কাইসা আং কক সানা মুসং গর অমো সিমি আছে শুধু প্রোগ্রাম সিমিং খাইয়া চিনি যে রাইটার্স রক नि बिसिंतै একটা চিনি ইতিহাস চিনি সংস্কৃতি অমরক একটা চিনি जों मानव राइटार समनि बिसिंतै आबोनि बागै जों ताम खायगा ताकलाय ओ गोल्डन जुबलिनि प्रग्रामनि बिसिंतै जों कायसा सोभिनिर Rangchak बिसिनि याकपाय होननाय जों कायसा सोभिनिर कारि दंगो आबो अंखननाय अरो विभिन्न प्रमिनेन्ट राइटार्स रक बंगनि सैमुं रहरजाक अमन अंखनाय अ सोभिनिर बिसिंतै आबोनि बिसिंतै जों विभिन्न हिस्ट्री विभिन्न कालचार चिनि जे कोलाबोरेशन जों बा विभिन्न ताई जाति गोष्ठी जों बाय सलनाय चिनि कक बाय सलनाय अमरक बाय जों একটা जों कोअर्डिनेशन नारगै जों ताइबो चिनि Kokborok no डेभलप खालामनो हायिनाय जों अम फाताननि राइटार समनि Kokborok लेखारकबो जों हाजार ताइ ताम सानाय जों बसकांगो गाहाम कतरखे जों अमरक खालायना थाङै दंगो और जतन फाइना निंथुम आबोन आं बार बार कयो टाइमलि जाहाते पाइनि सिनो प्रोग्रामो सक्सेस खालायनानै बागै जतन नखर जागो जे ग्रेटर बरो लिंग्विस्टिक फेमिलिनि जे बेलेग रक दङ नरक साइमन ना अब गोबांमा फराम गोबांमा अकेशन साजाखा जे बरो लैंग्वेज दङ कैसे बरोको डिमासाको तै Kokborok बन लगे दङ तिवा के तिवारनो बस कन्टाक्ट लाइन नायखा बरनो मानलिया बर ठीक इ जरानो बुंनो रबते के प्रोग्राम कोतर दङ अब बर फाइनली हिंसाओ के आबनो काराइबो राभा ते के साहा कै तांसे कामो ना मिसिं के चुमे किचा सालायखा सिउरी देउरी आबरखा चिनि सिस्टर लैंग्वेज ओके अब Kokborok साहित्य सभा बमतिगले आजायखा आबनि बो कैसा हिस्ट्री दं बनि हिस्ट्री हिंकाय ए बरबारो ग्रुप नि जे Kokborok दं माने आबनि बिसिं जतन सिका मथा खामानि बिसिं तेखलायै लैंग्वेज डेभलपमेन्ट नि सामुंतांनाय रेखा बर'र 1952 ओ बर' साहित्य सभा पहिला बर'नि लामा हिमनान चेंगो के जरा काइसाबो नरक सेमा दं 1966 67 दं बिसिनि सिनियर कताल वानसुमु प्रियनाय अजरानि सिक्लारक नखर फेमानि
tabo da somusam borbo ojorani product chung to apres sarai ko class 9 10 rogo porito ke afro drog bung khana kana olindro lal tripura tabusak jora kokborok ni ham krane tui je wansugui samung krai tangnai rungni bisingo yapri chengnai rungni bisingo bo kaisa permanent figure ke bo thangsobui dikha aro boro sahitya sobhani borok rwgwi kurungkha ke aron simino wansugma hakwa na chinorbo chung to jotono jani sigon good khawai samung tanglayo ke haste ni joto borokno thubainai kaisa jagao phaiyi samung chabai khlaina nanglainai o wansugmani simino 1972 ni November lembu tholo kokborok sahitya sobha achai ke o kokborok sahitya sobha achai pru chini je chief guest tongnai beni mung hakai tamsi kamu oro tostong lagu bobo phaijak ojorao kai boto kurikha ki paikha haifano bo ojorao boro sahitya sobhani president tongan ke amte khlaijung kurunglaijak ke tabukbo ije kokborokni hamfrai tai kokborokni development khlainan thangtani further development khlainan thangtani chung trilingual dictionary rok khlainai nei wansuglaijak abo samung bo chenglajak ke kesarao abo thagai thangka bodo dimasa tei kokborok i taltham kokno hai kurungsau to boi bijap karinani dictionary karinani ahai wansu jagai samung tamana bo thakjak tabo thakjagai to sir sorry Maharashtra from here to देखो बहुत बार से announce करें बागी tam kokkoru naiba abno to jung selen koro abo tabuk nije sarkar to mane je hapanung to abo language discrimination ni kaisa example kokborok state language bole bangla bo state language kokborok state language nge kaisa state language bai kan declaration ri mano ta kaisa state language bai kan declaration ri me am to mai able chinoro kokborok sanai to tripura simia chini neighboring country bangladesh to assam to ke thumoi rogoi naikha kai we are near about 16 lakh kokborok sanai tripura ni borok bai assam ni kokborok sanai rok bai mizoram ni kokborok sanai rok bai bangladesh ni kokborok sanai rok lekha kai 16 lakh 17 lakh ni gana gini khan sogaina ke asu borok gobang mani bukuk ni kogno nung sagnai mani kok seble. It is an example of sheer language discrimination. Alo chini kok borno sagna yang mani kok abono chung seleng horo tei abo dakti no tei bisa cheng fitung tamba kenge chung seman 2016 no chalu tong mani Indian Railway ni je station ro chini Tripura tongo from Agartala to Churaibari. Joto railway station no ojorao kokborok bai nene ukorok bejago announcement ru bejago gai airport ko rijago ge tabu kai railway bo rijaglia Indian Railway bo rijaglia Indian Railway nene airport ko rijaglia ge abono tuye hansa khlai chung nokola nana andolo khlai nana ge abo simia abo to chini kok ni bagai je choban chung nokholai mane aboni tamna bono babai sas josle kotor kok gakai motoi je 1979 no kok borogno state language ni nung gose kuno jagao suijak krei kok borogno tambai suijak ni nai
বিধানসভা বিল পাসিং থ্রু ল্যাঙ্গুয়েজ एक्ट पासिं थ्रु ओ जायगा कोनो जायगा सुइजाखै जों RTI रख्लायबो नाहावै नायखा गभर्नमेन्टनि तामो सेराय सेराय साजाखौ कोन फान साजाखै ओंखाय कोनो फानो साजाखसै करै हिंखाखाय तिब्रा सारकनि बोखानि जे मुसुंमा दंमानि ककबरक रमान स्क्रिप्ट बाय सुइजाकना उंथों हिमानि आबनो कासा कासा बै तामबागै वान जे सुइथैबाय सुइरितनिबा ताबो CBSE ओ ककबरक हाबका ICSE ओ ककबरक हाबका TBSE तो सिगां निसिमैनो दङ ताबो वानस अगेन दि जे CBSE नि आन्डाराव जे स्कुल लोक दङ अब तो सरकारि स्कुल सिमियामले सरकारि स्कुल नि बिसिङाव तो CBSE तो ताकलाय विद्याज्योति सफायै नायसे दिनै around 100 schools TBSE नि सिमि CBSE बो थाङै हाबै रिबैखा इगे बिनि सिगाङावनो गोबांमा स्कुल त्रिपुराव स्पेशली दिनै प्राइवेट अर्गानाइजेशन रक बै चालकजाक प्राइवेट स्कुल रक CBSE नि को आगिनो खबजा ओंखाय आरो जे जेराय रक परि दङ आसुक साल जरा त्रिपुर ककबरकनो एज ए भार्नाकुलार साबजेक्ट हिसाबै नानानै बुंथानि कोनो स्कुप कुरि दंमोन ताव सकपायरिखा इनके ताबो स्कुप सकपाय मानि जरावो ओ सरायरक क्लास 1 नि सिमी क्लास 9 10 जरा बरक बांला साबजेक्ट नामाबो कुरि बांला जे सुइथाय दङ ओ बांला सुइथाय बरक सिनि लेमाबो कुरि इनके ताबो आसमसा बरकनो क्लास 9 कावैनाय एबा क्लास 11 फाय सकपायनाय बरक जदि इलेक्टिव साबजेक्ट हिसाबै ककबरक जदि सायै नाखा हंगाखाय ताय ककबरकनो बांला स्क्रिप्ट बाय सुरुङै बरक परिखानि ना थाङा केता मुंनाय बरक खरसबान्ता पास खालायमानो क्वेश्चनारि जदि बांला स्क्रिप्ट बाय साबक जाखांके बरक क्वेश्चनारि से परि मांगला परि क्वेश्चन से मा परिबय बुजि मानलि हंगे बरक ता आन्सार दिनायबा इगे आबो पूरा पुरी चिनि बरक ककबरक सानाय रक जे स्टुडेन्ट रक दङ ओ स्टुडेन्ट नि थिनांनि लामानो कासनानि बागै गभर्नमेन्ट नि सिमी कैसा चक्रान्त सारा कुस्लाया आबो चिनि बसाबुतोयनि थिनांनो कासनानि मुसुंमानि कक्सि आबो बेलाखलाय किरिमा सिंजा जों सेलें हरो आबनो कासना बागै जों गौमा चबाबो खलाय दङ बुसकां चबा कत फाइसा फैदों नरक आबो खना हरानो नरक साख्लाय जागानो जों ताम ताम खलायदों तिनि आबो अन्न इस्यु तिनि इस्यु हाकायतो ककबरक साहित्य सभा गोल्डेन जुबली पालायनाय आबो जरा कासा दङ जों स्कुलाव थांगा हाङाखै साहित्य सभार आसर हिनि इंजाव आपरो एवरी सैटरडे ना एवरी सैटरडे निके आपरो जों ताम ककलब मा पनि माले ककवानजे ककलब मुखस्तकले मासाव टीचर रब र मार साबो ताम मार साम हाकले ककवानजे र साम रविन्द्र संगीत नजल गीत तमाबो मार साब ताबो मिदो तो निके आपरो चिनि खा खामो কিন্তু আপনার রমদি 4 5 6 রগ পরে যা খাসি প্রম সাপ্রামনে জরা হাই পনো বখাও হর চুঙো জরাও বা তাম চিন ককবরক বখের সামু কুরিদা চিন ককবরক হে ককলক কুরিদা স্কুল রগ কে চিন ককবরক কে চুং কক মাসায়দা আং সাজা থাপ্রামার জাখা থাপ্রাম জাখা इंग्लिश टीचर बाय आं बुं साया गो तंखो कथां दाउ क्लास 6 परि क्लासो माने जिरिं क्लास टाइम ककबरक सावैने फुंजा जेरि माने वासे माने फुंजु खाना तुमफ्राय थांका अपमान बुजा ओ सामानि ताउ तंखो ताउ साजागो आं न थाप्रारि जागो जे खांगार रियग माने ओ रियग माने ताउबो हामियाखौ ओके आमदै जरा नि बिसिं देखले जों हिमे फेमानि गे 50 years कायसा बसंनि थाने तो अब सराबसासे बसंनि लाइबुमा तो साय बिसिनि लाइबुमा गा साय बिसिनि लाइबुमाव 50 years कुन फानिया सराबसा हाइसे हाइफनो ओ सराबसानि बिसिङो ककबरक साहित्य सभा बिनि सामुंनि बिसिंति
Kokborok no mani kok no tuyai ti brasaro ni bisingo kokborok sanero ni bisingo je kaisa awareness abula asa ri no doubt ke tabo kobang organization tongo kogurbani tui samung tangnare kobang organization tongo kokborok tai kugo mission tongo tai nini literary organization kemuma tongo jorani khorang to koma abo sudo agartala simia throughout the state hundreds of organizations are there who are dealing with kokborok literature okay kokborok ni sahitya sabha ni product jotono abo jotono kaisa jarabo kokborok sahitya sabha ba phai ganal phaijak okay abono chung belai top tongthogo kung bochugo je kokborok sahitya sabha Tripurao literary organization bisingo mono okrakuk getau ko kokborok sahitya sabha kathangko buskango bo tebo chungsarai tebo torsarai bo sikla salai rok sida makra ro sapaijak chini jorao kheto tongna bono common sense ni sini je sung kokborok no biang titlang na nang sing wansu ko himlai tabo chin loge linguistics ni borok sokoi ka mongo surat linguistics ni borok bima linguistics ni borok yang beskango tongo ngai amtui cerai kabang ma tabo sikla kabang ma tabo phai tum tabo kha chini samu chap sana jara jung jefru samung tamana abaka bolong hogmani jara tabo khai maisili kaimani jara ngai ang khakau je beskani sal chin bagai chungsa sangnai tongtatau nai hayungo kokborok bini sak ni sini bung tuyai sini jarnai asono jotono hambai jehetu orok hasingo chini president bosaka kokborok ni asole chini kokborok sahitya sabha since beginning mane asaimani ya krisemani thekeno chini kokborok sahitya sabha roman scriptnoti dabi khlai phaija abo tabo kintu kobama সংগঠন no kobama chini kokborok na hamjakarno dabi khlai tongo ba sei botongo omo kintu main demand kintu kokborok sahitya sabha no puila tisanai tabo khudai tongo tabo khai tongo kai apro puila chini ang saklanyam songo puila chini founder president gangkai নবদ্বীপ দেববর্মা bo khoroksa ekjon kormachari koni settlement office ni bini coming gangkai Komalpur subdivision gangkai apro founder general secretary gangkai all Indra Lal Tripura jeng kokborok no tui je kahamke chorcha khlai ba boro rokbai সম্পর্ক নারগৈ जों bai yap ko tam bridge toiri khlainai gangkai all Indra Lal Tripura no bini bifiring no जों tam kisa serengmi o lamo himlai tonglai jau haisiko angkai amo hai chini kowangma tebo founder members tongo ba senior chini kokborok sahitya sabha ni members rok tongo borok no jottono ang khulumai aparo borok ni asirbat ben no जों tabo oro जों tini oro asok laijak angkai chini logi tabuk junior chini chrairok ba youngster tongo so ama tabuk kobita sinai tongo novel sinai tongo amai ko ama asaijak tongo sei tonglayo taibo sinani tong kokborok taibo strong tung angkai chini ok tamha golden jubilee celebration no taibo kaham ke hom dadam ke palalai जों kaham ke complete khlainamanan bagai जों jotono ko horo jotono phaidi jotono oro manjak phaidi tai bisi salia angkai asuk sawino tai oisa norok no kobogai norok bo chini o ji saldam program 9 তারিখ 10 তারিখ এবং 11 তারিখ নরক যত্ন ফাই কভারেজ রে ফাইদি অমন নগ্ন কইহর নরক বাদেও তাইবো যারা মিডিয়া তংনাই মিডিয়া পারসন বা মিডিয়া চ্যানেল তংনাই বরং বকিসা নরক সাহদি जोंबो सारनाय তাই বড় ফাইনাই কভারেজ রোজা করথম গাই তাই ওইসা যত্ন ন হা মাইয়া পরে করোনা মাথাকা যত্ন খুলম বাইকা